Okay! So since special day today, according to Miss Annie Disikan, nga na imong request, Mamane, naan mi dire sa Barangay Bakahan, Barangay Hall. So karon mga kabarigog ha, among buhaton karon mag-shoutout ta, pero before mi mag-shoutout mga kabarigog, among unang buhaton ang pag-dance mga kabarigog. Mga kabarigog. Kiay, giling, kaya avatar. Kaya. Kaya. Okay, kaya mang kanor. Ipakita ang kaya. Okay, so karon mga kabaringog, diha sa mo, steady sa mo diha. Kay kami manaya mo, mo giling. Ready? 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 Okay, ready. Let's go. Okay, so karon mga kabaringog, time for shoutout. Oh, lagi. Buringog agad, boy. Okay, so karon mga kabaringog, time for shoutout na mga kabaringog ha. Okay, so karon unahon na to pag shoutout mga kabaringog, ang nag-iisang diwata ni Mr. Gerald Caluna, si Miss Annie Disikan. Ingon siya siyang comment ha, special day today. So, birthday day, wa may kabalo. So karon, atong buhaton ani, kantahan na to siyang birthday. Wa mata kabalo. Okay, so atong kantahan na una. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Annie. Yes! Okay, happy birthday, Miss Annie Disikan, and more birthdays to come, and God bless you and your family. Usay pagsabutan na do. Di ba? Yung ko nga, God bless niya. Ano bang kumangutang kag isda, kabalo kang bayad? Okay, so karon, happy birthday, Miss Annie Disikan and all Calunas family. Shout out nyo mga Caluna family, okay? Ano po? Okay, so karon, next is si Jonah Almaril, guwapa. Shoutout na dol. Guwapa ni do. Ay, saba, ulitaw de ka. Dire. Guwapa dol. Oh, guwapa, Miss Annie, Jonah Almaril, shout out mo. And of course, kay Binji Abing Dulien, okay? From Barangay Poblacion A. Binji Abing Dulien. Kung gusto mo mukhaon ng barbecue, malamian. Pagpalit mo. Ato mo. Ilang, Binji Abing Dulien. Pagpalit mo. Okay, so next, shout out kay Tigaw Rigo. Tigaw Rigo, shout out mo, Lods. Idilin, tapat pa mo daw. Tigaw Rigo, okay. Shout out kay Idilin Bailon Baklas. Watching from Bahrain, Saudi Arabia. Okay, shout out mo, Ma'am Idilin. Kay Rudilia Casanis Malanog. Okay, katuning nakaihido. Mula na. Oh, shout out mo dol. Shout out mo dia, Ma'am. O kang Tar Sumilig from Pagadian City. Nakita tani ganina, Lods. Okay, shout out mo Lods. Amping sa biyahe, Dol. Sumilig. Siyempre, kay Niljen Malinaw. Shout out kay Niljen Malinaw, ha. Kay si Niljen Malinaw. Kaning usap ni siya ka supportive kayo na mga kwarso. Pertingan na siya mo share. Oh, kusog na siya. Okay, shout out also kay Chandrix watching from Saudi. Shout out Chandrix. Shout out Chandrix. Shout out Sandri. Hey, shout out kay Mary Jane Robles Olga watching from Saudi Arabia. Shout out kay Reza Bidra Sundalo Soldier. Oh, Shout out Timo Dedol. amping sa trabaho. Okay. May gubat. Aisa Ribelo, shout out. Wala gubat ni. Kay Aisa Ribelo, shout out kay Cassandra Romes. Kato na yung gipichuki do. Bulak mo. Shout out Adam. Shout out Adam. Kato ni Adam pagamping sa trabaho Adam. Dapat amping sa trabaho katong gitigaan ako bulak. Oh, alin na miss kita Adam, miss kita Adam. Kita dah. Kana amping. Amping. Oh, shout out mo dia Cassandra Romes, ma'am. Okay, Sweet Shirley from Cagayan de Oro City. Kung kini si Sweet Shirley, awa mi kailani ka nakalaki ang profile. Pero sige lang ha. Shout out mo dia, Lods. Shout out mo. Kay Habibi watching from Riyadh, Saudi. Okay, shout out kay Habibi.
Okay, shoutout kay Elmi Bayag Lunas. Shoutout sa mga Bailon family. Okay. Shoutout sa mga Bailon family from Elmi Bayag Lunas. Okay, shoutout mo dia, Lods. Ang pins mo na Paolo. Okay. Siyempre, kini di magpulay si Anthony Kabiling from Maramag, Bukidnon, and all Kabiling family, ha? Shoutout mo dia, Lods. Sa Kabiling family, dahil sa Maramag, Bukidnon. Daghan ka Ang Lods. hubon, Lods. Okay, shoutout po also kay Melanie Legaspi Plana Magsalay. Okay, magsalay na ka. Okay, shoutout po na Lods. Kay Yannick J. Gans. Shoutout mo na Lods. Cute. Okay, Judith Anduha Revillas. Shoutout mo Judith Anduha Revillas. Okay, Jisrael J. Aro Bailon. Shoutout mo na dong. Kay Jerwin Iburan Templado. Shoutout mo na dol. Shoutout, Dol. Kay Jennifer Dapiton. Shoutout mo na dol. Baboy, ko na duro na. Baboy. Ikaw niya. Okay, Filmar Look. Alin, dili ba? Tayo pa silong. Ulan na, basta akong hubon. Okay, shoutout also kay Filmar Look watching from Canada. Buhangin, Davao City. Ha? Filmar Look watching from Buhangin, Filmar Look. Watching from Buhangin, Davao City. Shoutout mo kay James Wilder. Kinsa man si James Wilder? Oh, kay Rebeliesa Evelina. Guwapa ni siya kabay. Shoutout mo, ma'am. Artie Tux. Kini si Artie Tux, ha? Shoutout mo dia. Very supportive po ni kayo nga silingan si Artie Tux. Salamat, Shoutout mo dia, Dol. Guwapo. Manatiling guwapo. Macho. Shoutout mo. Shoutout, Dol. O syempre kay Nimrod Karampatan Bagao. Watching from San Juan, Dumingan. Dali dire. Dumingan. Shoutout mo. Shoutout po dun sa kay James Junrel rather. Junrel Sumili watching from Barangay Bakahan. Barangay Bakahan Basketball Court. So thank you kay Lods. Salamat kayo. So sa tanang gusto magpa-shoutout ha. Comment lang mo. Kaya among buhaton na isinggit-singgit na mo. Okay, so daghang salamat. Ulan na gyud mga kapuringog.